Una ti amin kahit kumanapo ti kumaplaaw iti naimbangal daw kada kayo amin itang aldaw iti Biyernes Santo. Kahit kumanapo nga sa lutsuden, nakarik na tayo kadin nga kaslawan sungbat dagiti kararag tayo. Uray kasanuti kinarigget tayo nga mangikarkararag kadagiti banbanag nga kayat tayo nga magunod awan latta nagbaliwan na ket awan sungbat dagiti araraw tayo. Mapanunot tayo no maminsan apay awan sungbat ti Dios kanyak. Saysaya atik met iti panagbiag ko kapkapilya akmet agop offering nakmet ken itid ko met iti tithes ko ngem apay ngahan nga ited ni Apo ti sungbat kadagiti araraw ko. No italek ko ti amin iti Dios han kadi nga responsibilidad na nga ited kanyak ti kiddaw ko. Nalabit taddo makada tayo ket nasarita na metten dagitoy nga saludsod. Wenno daddo makada tayo ket adda iti tinga iti krisis nga awawanandan tinamnama nga masungbatan dagiti kararagda. Iti itad ko nita nga nasurok nga 40 adun dagiti padas ko manipod idi kinagtutubok nga nariknak nga kaslawan sungbat ti Apo kadagiti kararag ko. Uray kasano ti rigket ko mangikarkararag itinagan na awan lata sungbat nga mauray ko. Awan lata makitak nga pagbaliwan ti araraw ko. Ngumuray no kasta tultuloy ko lata ngagtalek itinagan ni Apo. Akas kinunana iti Isaiah 41:9-10. I took you from the ends of the earth, from its farthest corners. I called you. I said, you are my servant. I have chosen you and I have not rejected you. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Agtalik tayo dapo iti Diyos. Uray pay no marikrik na tayo nga kasla han nga masungsungbatan dagiti araraw tayo. Trust God even though it may seem like at the moment He is not near and has abandoned you. May bingay ko lang ti kapadasak idi koleyo nak enrollment time ket graduating nak iti daytan idi nga kanito. Ngem gapu iti kinarigat ti biag kinatungtungdak dagiti naganak ko nga awan mabalinandan no di ket pagsardingin dakon ti panagadal. I prayed a lot. Talagang sobrang nananalangin ako that time. Tapno maituloy ko kuma ti panagadal ko. Ngem nadanon ti opening ti classes. Ngem awampay ti nasapulan kapang enroll. Iti daytan kanito tinanggap kon nga talaga nagsarde nga kun ti panagadal ko. Ngem nagtalikak latta iti Dios. Kunak kanyanam no natiplanom isu ti masurot. Nalpasan iti maysa nga lawas iti panagsirrek ket anakon talaga nga naka-enroll ket nabalitaan sa dagiti kabagyan mi ket pinayabandak
pinagtrabaho dak yu balay da, kiti dinalpas kun ti trabaho, here comes a big surprise. Inyawatan dak ti pang tuition fee. Tanamuan dak ano, nga kayat kong aglipas iti koleyo. And it's really a miracle for me. God really works na hindi natin inaasahan. Remember that pattern of our prayer from Luke 22:42? Kastiti kunana, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Trust God in His will and timing. Iti Proverbs 3:5-6, kunanana, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Amen.